सांग तते प्रेसिडेंट कराला पूजा केमी हम सांग मान फोन कर बुझ। अरे हाँ सतरे तो गणेश पूजा तो पाखे आइलानी। हौ मुझे पागला को फोन करे। हेलो पागला, अरे गणेश पूजा पाखे आइलानी पा। अरे तू क्लब मेंबर मान को धरिकी जल्दी आसी क्लब रे पहुंच। मीटिंग हबो केमिति, पूजा हबो केमिति, अरे जल्दी आसी पहुंच। अरे एठी कोन बसतो, गोटे क्लब रे मीटिंग होबा चलनो। भाई मीटिंग को छे जे मु चांदा आधा कहियोनी। अरे पछे एपटे मीटिंग हो चलो। रख तो मीटिंग काम हो जो ना मीटिंग। मीटिंग ने चपल वाला कहीं हमें जाऊ छु। हां चल अरे भाई रुरे ए पिंड रे मो झाड़ दो आस बस भाई बस रे आस रे भाई आस रे भाई आस रे आसी बस भाई रे आस भाई माने ए मीटिंग डाकिबार कारण होची एथरो गणेश पूजा रे 5 लाख टंकार मेढ़ 10 लाख टंकार डीजे 9 लाख टंकार डेकोरेशन आउ चाराती मेलोडी हबो। ए सब आमर नुए आरे पट साइड हबो। ओह नो एनु तुम माने करो यदि सेउदिरा मुनिया खार इच्छा कारण घरु 100 टका लखा जानी 10 टका से मुनिया को 100 टका न जा आपा करे 10 टका बंदियानी पड़ी उड़ी एता रिक्स मोर किया नबर बाबा मु चालली। एनु तमे माने घरे कांदी कुटी घर लुमक गुढ़ा हाथ धरी जनका 100 टका लखा आनी की दियो। अरे देबे ना मते कहीं लागुनी देला बढ़िया। अरे आम साइबा तू कहीं टेंशन लो भाई घरे के नाथ ना कौन भाई गणेश पूजा पाई कि साहाय्य पठा दो। हाँ मु देखुनी कि केते अरे सांग जल्दी चाहले जा लागिलानी या पे हांडी कोन का आसे। मोसा नमस्कार। बड़ आइलो रे अब गणेश पूजा चांदा दे थां तो दे दो 100 टका आनंद दे दो अब 101 टका आ केते बोलू से हरियारी पा 3000 देला तमे कोन को 101 टका 3000 दे जंदी मोर 4000 नन पके दो 4000 आ केते दवा अजे नरियारी पा 500 देला ए मोर न 100 लास्ट में 101 टका नेकी नन जा तमे ए मा रे एमिति भिकार वाला कंडा गुछु एमि डाकिल चांदा पता मिलियो मोडा को देख के समय वाला मु ठिया करबो चांदा पता दबो ना पड़े मु हे तू जो डाको जु पेट पानी डबल आसियो र मु डाको जी मां गणेश पूजा पाई कि सहाय्य मिलु। जल्दी पड़ी चल नन या पर गरम पे जे पड़ी जीवो। जो कंप्यूटर में पैसा आनते हैं गाड़ी रे जने भी की पैसा आनते हैं। ओह नो ताने वो घर चाह और भी आन 25। अरे सांग देखिनी हमर टोटल कलेक्शन टा केते हला। गुरुवार अपराधी ने घर चावल नहीं गणेश ठाकुर वाला को बाड़ी पड़ा देती नहीं कि दिकी कि तमे उषा करछ। हां एत्ते तम साहस हरण मो लक्ष्मी छाड़ी गला गुरुवार अपराधी ने। हां
देखनी सेपटे तू तो गाड़ी दे देखा जगह छाड़ जल्दी जगह छाड़ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଏ ଡେକୋରେସନ୍ ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, ମାଇକ୍ ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁର ତୁମେ କଲର୍ ମଲର୍ କିଛି ଦେଇନ, ଖାଲି ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର ତୁମେ ବନେଇ ରଖିଦେଇଛ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ମୋ ପକେଟରୁ ତୁମକୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ପଇସା ଦେନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଭଲ ହେବା ପୂଜା ଦରକାର। ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଲୋକ ଆସି କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ମାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ ତ, ଯେଉଁ ମାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଉଠେଇ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ମାରିବେ। ଆରେ ସେ କେଉଁଠିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଡାକିଲ? ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ଗଣେଶ ବାହାନ ମୂଷା ବଦଳର ସେ ହାତୀ ଗାଈ ତଳେ ବସେଇଛି। ମୋର ଭାଇ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ କ୍ଲବ୍କୁ ଜୁହାର, ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର, ତୁମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୁହାର। ମୋତେ ଭାଇ ମାଫ୍ କର, ମୁଁ ଏ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ନା କୋଉଟା ଅଛି କି? ଓହୋ ଗଲା ପଛକୁ ଡାକିଦେଲୁ, ଗଲା ଗଣେଶ ପୂଜାର। ତୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଗୋଟା ବିଗାଡ଼ିଦେଲୁ, ଗଲା ପଛକୁ କାହିଁ ଡାକିଥିଲୁ? ହଁ କାହିଁକି ପାଇଁ ପଛକୁ ଡାକିଥିଲୁ? ଆଜି ମୋ ଦୁନିଆ କଲ, ମୋ ପୂଜା କଥା ଆଜି କରି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ତୁ ପଛକୁ ଡାକିଦେଲୁ ନା, ଗଲା। ଓହୋ ଗଲା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନଚିରେ ଆଜି ଦିନମାନ ରହିହବନି ରେ, ଗଲା ରେ। ନା କ'ଣ ଲାଗି ଏମିତି ପାଣି ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ହଉଛ? ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହେଲା ରେ, ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହେଲା। ପଛକୁ ତ ଡାକି ସେ ଅନୁଗୋଳ ଆମର ବିଗାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ଏ ପଛକୁ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ? ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଦେଖିବା। ଓହୋ ଆଜି ସକାଳୁ ଖାଲି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଭେଟି ହେଉଛନ୍ତି ରେ। ସିଆଡ଼େ ପୂଜା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଅଣା କ୍ଲବ। ଏଇ ଲୋକେସନ ମୋତେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭେଜି ଦେଇଥିଲେ। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ପିଲା, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କ୍ଲବ ନା ତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଣା କ୍ଲବ। ଆରେ ଟେଣ୍ଟ କାହିଁ, ମାଇକି କାହିଁ, ଆରେ ଲୋକ ବି କାହାନ୍ତି? ଖାଲି କ'ଣ ଠାକୁରଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଓହୋ ଇଏ କ୍ଲବ ଯୋଉଭଳିଆ କାମ ଯୋଉଭଳିଆ ପୁରା ଅଣା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଣେ ବିଲ ସାର ପକେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ, ଦେଖି କ'ଣ କହିବା? ସବୁ